Yo soy soldado de Pancho Villa, de sus dorados soy el más fiel. Nada me importa perder la vida, si es cosa de hombres morir por él. De aquella gran división del norte, solo unos cuantos quedamos ya. Mehika je svojo revolucijo doživela leta 1910. Pol stoletja kasneje so na čisto drugem koncu sveta znova oblekli mehiške uniforme. Le orožje so zamenjali s kitarami. Seveda ne čisto vsi. Nekateri so se oblačili drugače. Okoli leta 1950 je v državi sredi Evrope zavladal mehiški duh, ki se je polegel šele konec 60-ih let. Zakaj? Druga svetovna vojna je v Jugoslaviji pustila za seboj več kot 1 milijon mrtvih, opustošenje in spremembo režima. Pod vodstvom Josipa Broza Tita in komunistične partije je Jugoslavija postala ena od držav vzhodnega bloka pod vrhovnim poveljstvom Josipa Visarionoviča Stalina, kar pomeni, da je rekla ne zahodnim velesilam. Medtem ko so vse ostale vzhodne države zvesto sledile Stalinu in so šefi držav in partij vedeli, kdo je vrhovni vodja, je Tito krenil po svoje. Tako je bil leta 1948 Stalin že hudo besen nanj. Poklical ga je v Moskvo, a Tito ni šel. Jugoslavijo so izključili iz Mednarodne zveze socialističnih držav. V svetu hladne vojne, razdeljenem na vzhod in zahod, je postala Jugoslavija izolirana. In če si izobčen iz vzhoda in zahoda, morajo državni voditelji odgovoriti na pomembno vprašanje. Katere filme bomo potem sploh prikazovali v kinematografiji? Sad tu ta apokrifna priča ide, nekakve političke odluke da u to vrijeme nakon Inforbiroa su sovjetski filmovi, sovjetska glazba i podmoskovske večeri, Pastir Kostija i šta ja znam, zapravo bili prognani iz našeg etera, iz Saradije i tako dalje, a inače ruske i masovne pjesme i tako dalje su se 45. 6. 7. godine svirale praktički dan noćno. Dakle, ruski film, američki film opet na neki način je na kapaljku bio uvezen zbog toga što se naravno zaziralo se malo od američkog i kapitalističkog tog imperializma, pa se pazilo da se u tome ne pretjeruje i čini se da je zaista izlaz bio u meksičkom filmu, dakle zemlji koja je bila zemlja radnika, seljaka, koja je prošla svoju revoluciju, koja je praktički imala i jednu partiju, jer je ta partija bila na vlasti 50-ak godina i koja je imala zapravo uzbudljivu i vrlo snažnu kinematografiju. Mislim, zlatno doba Meksika od negdje tamo 30. do 60. godina se svugdje u svim enciklopedijama vodi kao Golden Age of Mexican film, ne? I praktički Meksiko je bio al pari ili latinska inačica Hollywooda de facto. Legenda pravi, da je odgovor našel jugoslovanski generalmajor Moša Pijade. Pred drugo svetovno vojno je študiral slikarstvo v Parizu, kjer je videl tudi mehiške filme. Mehičani so tista leta snemali na stotine melodram s petjem, streljanjem in občasnimi klici "Živela revolucija". Nakup ni bil drag, revolucionarno vzdušje pravo. Mar se ti filmi iz daljne dežele ne bodo prebivalcem Jugoslavije zdeli tuji? Mogoče pa ne. Mehiški filmarji so bili pod vplivom sovjetskega filma. Leta 1930 je Sergej Eisenstein pričel snemati svojo epopejo Que viva Mexico, ki se je končala kot njegova največja osebna tragedija, a pomeni začetek zlate dobe mehiškega filma.
Jugoslovanski filmski gledalci pa so bili že navajeni sovjetskih glasbenih in vojnih melodram. Tudi glasba bi jim morala biti znana. Avstro-ogrskega cesarja Maksimiljana so proglasili za vladarja Mehike. Odpravil se je čez ocean, po nekaj letih so ga Mehičani ustrelili, obdržali pa so njegovo glasbeno dediščino. Emilio Fernandez je bil mehiški igralec, scenarist in režiser. Del svojega življenja je preživel v izgnanstvu v Hollywoodu. Tam je leta 1929 nag z mečem v roki poziral za kip, ki bo kasneje postal zelo znan. Po amnestiji se je vrnil v Mehiko in začel zaporedno snemati filme. Samo leta 1950 je posnel vsaj 3. Eden od njih je bil Un día de vida. V svetu ni povzročil valov, v Jugoslaviji pa je pretresel gledalce. Da zaista su svi fascinirani time kako je taj jedan film Un día de vida, koji je zapravo kod nas preveden kao jedan dan života, a mnogi ga znaju zapravo kao mamu Juanitu, naprosto po toj ključnoj pjesmi koja je pokrenula cijelu tu priču, koliko je taj film bio u toj državi popularan i koliko su se za njega vezali ljubitelji filma. Ali je i činjenica jedna da postoje podaci koji kažu da je recimo u Zagrebu 52. na 53. ne znam, u kontinuitetu igrao 200 i nešto predstava. Ja sam ga recimo gledao negdje 1954. ili 55. Ja se sjećam, mislim, ja sam bio zaista mali, u ta doba imao sam 6-7 godina, tako. Išao sam u kino sa starijom sestrom, koja je od mene starija 6 godina, dakle ona je već bila djevojka, tinejdžerka. Cao, quarto! Cao, corre! Quisiera entrevistar al coronel Lucio Reyes. Perdone, señor. ¿Podría ver al coronel Lucio Reyes? Lo siento, señorita, pero el reo está incomunicado y no se le puede ver. En ese caso, permítame ver al jefe de este cuartel. Mi general Felipe Gómez no recibe absolutamente a nadie. Tenemos órdenes terminantes de que nadie lo moleste. Ni siquiera los reporteros de la prensa han podido verlo. Es el que tiene que fusilar al coronel Lucio Reyes, ¿verdad? Sí, señorita. Najviše su filmovi doprinijeli, ništa drugo. Filmovi, i to najveći uticaj su imao film Jedan dan života. To je bilo posle oslobođenja. To je bio rat, Drugi svjetski rat. Pa iz moje porodice su poginuli u Drugom svjetskom ratu, brat i sestra. Pa onda, to je bilo, šta je to, Drugi svjetski rat se završio 45. godina, 51. Ni 5 godina i pol. Pa onda je to, ljudi su još bili, kako da kažem, onako i tužni i pogođeni, svaki nekoga izgubio u ratu. I onda još više se gledao, a i to je divna radnja filma i drugo što su tu, muzika je perfektna bila. I to je nešto novo bilo za jugoslovensku publiku. Nuestra bandera sigue siendo la misma, Lucio. Tú te rebelaste como protesta por la muerte de Zapata. ¿Y qué significan Zapata y Villa? Y el mismo presidente Carranza frente al destino de México. Eso es lo que nos importa. Por eso hemos luchado. Todos somos los mismos, Lucio. Porque soñamos el bien de México. Sí, Felipe. Tal vez nuestra causa requiere la sangre de sus mismos hijos. No seas terco. Acepta que cometiste un error y protesta tu adhesión al Supremo Gobierno. No vuelvas a hablarme de eso, por favor. Después de la forma tan cobarde como asesinaron a Zapata, no creo nada. Ni en nadie. Déjenme en paz. Es tu última palabra, Lucio. Sí, Felipe. Ya vete y buenas noches. Lucio, ¿sabes qué día es mañana?
24 de junio. Día del santo de mi madre. Ja znam da smo išli po nekoliko puta u kino da bi digli jednu kiticu. Međutim, moram naglasiti da iza filma ljudi su svi trali suze. Cijelo kino je plakalo gledajući taj film. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate, mamá Juanita, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana, para darte los buenos días acostadita en tu cama. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Mamá Juanita, mira que ya amaneció. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate, mamá Juanita, mira que ya amaneció. Znate kako, to je malo tragikomično bilo u Nikšiću. 3 malo mjesto, nije ko u Ljubljani ili većim velegradima, Beogradu i to, pa se dao mjesec dana film. Tamo 3 noći. Po 3 noći u provinciji je bilo. 3 noći, ali je 3 dana. Ali to je bilo non stop. Počne od 3 sata pa navečer do 12 sati i to. A u Nikšiću ispred bioskopa, to su dolazili ljudi i žene sa sela. To je bilo kao ono na divljem zapadu. Ispred sve konji, magara, ne, ozbiljno. Jer su došli da gledaju jedan dan života. Jer oni sirotani izgubili su ili sina, ili brata. I to, a čuli su, neko je rekao, ja strijeljaju Lucija Reyesa. To je ta glavna uloga, mislim, Lucija Reyes. To. I onda to je bilo tako puno, po 50 konja i to ispred. I oni su to gledali. I to se tako gleda. Ja da bi zapamtio, pa me kolega zove, onda sam trčao za tim filmom. Pa se u Titogradu prikazuje, pa onda nisam dobro još, a onda sam skidao, a znao sam, bio sam primavista, jer sam nižu muzičku tada završio, poslije sam završio srednju muzičku školu, nastavno teoretsko i solo pjevanje. Pa u onom mraku, a baterija, pa sam malo onako, kao notirao nešto, pa onda iz Podgorice u Pljevlja. I kad sam se vratio iz pljevanja, nisam svirao gitaru, baš nešto strugao, sam onako polirao. I sa svojim drugovima sam naigrao kamat. Djevojke su, da ne kažem šta, djevojčice, i to bio sam glavni. I onda sam ja završio maturu, gimnaziju, umjesto da idem na fakultet, ja sam
završio kino operaterski zanat. Da bih ja vrteći te filmove naučio pjesme, jer je bilo mnogo filmova i tako što ja znam. I tako sam ja sa jednom gitaricom, sa drugovima lansirao na tim nikšićkim igrankama tu južnoameričku, meksičku muziku. Pa moglo bi se reći da su s mjesta se pojavili odmah. Prvi ansambli u enciklopediji, zapravo leksikonu jugoslavenske muzike koji je objavljen 1984. godine i mislim da je za zabavnu muziku bio zadužen Mario Kinel, koji je bio živa enciklopedija zabavne glazbe u tadašnjoj državi, je donio taj podatak, iznio taj podatak da je meksikanski vokalni trio, koji se zvao i vokalni trio Jovanović, Đukić, Tomljanović, da je osnovan već 1953. godine i da je profesionalno nastupao od onda očito sa repertoarom koji su između ostaloga donijeli i meksički filmovi prije svega. Dijana, za kojom sad uzdiše i čezne sve više ceo Paragvaj. Oči njene divne, kod dve zvezde sjajne, kosa kao svila, usne zanosne. Kada su snimili 10 pjesama, od toga su bile 2 ili 3 pseudo-dalmatinske, a ovo su bile pak, moram se opet reći, pseudo-meksičke, jer zapravo osim jedne, nijedna nije imala pravi meksički izvor, nego su to bile de facto paragvajske pjesme, odnosno latinoameričke pjesme, ali je interesantno da od samih početaka sve se to pod nekakav obod sombrera svodilo i sva ta glazba, otkud god da je dolazila, nazivala se zapravo meksičkom ili meksikanskom glazbom. Prvo odjelo brat od jednog našeg solista Ljube Milića je amaterski se bavio šivenje, pa smo kupili takozvanu đavolju kožu. Pa smo po uzorku onome šili one ukrase, kupili smo slamne sombrera, pa smo je presukli sa tim istim i onda smo tako izgledali. Stavili smo ukrase, tako što po onome posećenju, što smo vidjeli sa fotografije s filmova, i to su bili prve uniforme, sve do onda dok nam nije meksička ambasada, odnosno meksička vlada, kad je bio predsjednik vlade ovdje u posjeti, mi smo na Ušću ovdje njima na ručku nastupili, oni su iznenadili našom interpretacijom i onda su oni u znak poštovanja i tako što bi tu muziku njihovu meksičku propagiramo na ovom prostoru, oni su nam postavili uniforme, onda smo postali originalni. Mislim, iz polja, iznutra smo ostali na što jesmo. To su šili, prema originalu, da. Imao jedan krojač u Beogradu, pa su onda kod njega to šili. To je imitacija bila, nije to. Ali imitacija i dobro je. Da. Moj sin Ivica je plovio na američkim brodovima kao ugostiteljski radnik, konobar, i prolazio je mnogo puta kroz Meksiko i onda je bila ideja da nabavi tati jedno dijelo za smrt. Možda malo smišno, ali ja sam to nabavio baš za smrt, za moju smrt. Jer sam i Meksikanca napravio na groblje koji vječno pjeva, ali drag mi je zato što nema niko ispod njega. Bilo je mnogih problema za postaviti ovu bistu, jer nisu razumjeli da je ovo ljubav jednog malog čovjeka koji nema ni pištolje, ni mitraljeze, nego marijači, glazba za koju ja patim. Paloma, ay, 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 te quiero.
Jugoslavija se je leta 1960 približevala 20 milijonom prebivalcev in bila razdeljena na 6 republik in še več različnih narodov. Mešanica ver, zgodovin in jezikov. Ni čudno, da se je njihov odnos do mehiške glasbe razlikoval. V Makedoniji je bil najbolj znan ansambel Magnifico, ki se je oblačil po mehiško in pel v španščini. V Srbiji so bili najbolj priljubljeni ansambli, ki so se oblačili po mehiško, a peli v srbščini. Na Hrvaškem so bili najbolj priljubljeni ansambli, ki se niso oblačili po mehiško in so peli v hrvaščini. V Sloveniji so mehiško glasbo radi poslušali, a da bi dokazali, da so najbolj razvita republika, so posvojili country. Splošno pravilo zveni zapleteno. Bolj ste bili na vzhodu in geografsko oddaljeni od Mehike, bliže ste ji bili po zvoku. Medtem ko so nekateri glasbeniki poskušali povsem posnemati zvok pravih mehiških ansamblov, so drugi iskali domačo mešanico, ki so jo našli v povezavi z obmorsko-dalmatinsko glasbo ali z beograjskimi starograjskimi pesmimi. Ustvarjali so nov zvok, ki je precej kasneje dobil naziv U-Mix. In o njem govorimo v tem filmu. Dakle, to je ono što je najbliže nečemu što je na ovom podneblju vezano uz Jadransko more, iz onu glazbu Mjesečina, more i ti i ja, ne znam. Evo, ta priča je počela zapravo od tuda, pa nije ni čudo što su i vokalni trio Jovanović, Đukić, Tomljanović, dakle, koji su zapravo Beograđani, svirali paralelno i snimali i dalmatinske i meksikanske pjesme. Mnoge pjesme smo mi obradili dodavajući naše riječi, jer nismo uspjeli u kinu dignuti te riječi, pa smo mi dodavali riječi, ali to je tako. To su naše meksičke pisme, možda Meksikanci bi se smijali, jel? Ali to je naš. I samo ti si jedino biće na svijetu i jedina utjeha u srcu mom. Mnogo sreće za tebe niće i srce ti sada naše svoje želje u susret kliče. Nek oči tvoje brižne vječno krasi topli sjaj. Nek je tebi mama Juanita sad posvećen pozdrav taj. Naš trojica smo se poznali toliko dugo da sam ja više bio s Vigorom Findelom u životu nego s mojim bratom, rođenim bratom. Naime, ja i Vigor Findele smo se našli u 2. razredu osnovne škole. Završili smo osnovnu školu, gimnaziju riječku, prvu riječku gimnaziju. Cijeli fakultet smo bili skupa i nakon toga, i nakon fakulteta, nakon što smo i prestali pjevati, smo se stalno družili, tako da smo mi cijeli život bili skupa. A isto tako je bilo i sa Dinkom. Dakle, već te 1960. odnosno 61. Nikica Kalođer je shvatio komercijalnost toga zvuka i kao školovani glazbenik je napravio prvu ploču, EP ploču sa 4 pjesme, od kojih je jedna bila upravo njegova, komponirana. Napisao ju je on i Bora Pavlović, dakle, pjesnik, poznati pjesnik hrvatske postmoderne, Sombrero, koja je bila na kraju ispala i noseći broj na tom EP-u i prodana je u nakladi od preko 100.000 primjeraka, što se za takav format ploče može reći da je zapravo bila prva koja je probila tu čarobnu granicu od 100.000. Oni su bili u povojima i trebao je formirati i jedan sastav koji će dati taj štih od meksičke pjesme. Da, upravo to je napravio taj Nikica Kalođera, naš mentor, koji je sa tim sastavom, koji je imao 2 trube, violine i tako dalje, stvorio je taj štimung meksički, tako da je od tuda je počelo to. Ne?
napijem čašu gorkih suza. Kada sam bio učenik muzičke škole, imali smo propusnice za operu. I onda smo išli da gledamo operske predstave i tada sam strahovito zavoleo opersku muziku. Naprimer, sada, evo, trenutno, iako sam bio u nekim drugim fahovima, nema operske arije koju ja nisam znao na pamet. I zato nije ni slučajno što sam ja obožavao taj bel canto stil pevanja i to raspevano pevanje, kako se inače operske arije i napolitanske pesme pevaju. A i kasnije kad sam prešao na taj meksikanski melos, za mene je Meksiko uvek bio pomalo opera. Jer sve te meksikanske pesme su maltene male operske arije. Perovićevom troakordu, sad smo skočili odmah na Perovića, ali vratit ćemo se vjerojatno na njega jer on je jedna od ključnih osoba kad je u pitanju ta kovanica Jumex zvuka, koji je dakle u ta tri akorda i u tom duru de facto u kome je najčešće rančera i pisana, zapravo otkrio onaj svoj put i svoju umjetničku budućnost, a na taj način i budućnost domaće zabavne glazbe. Inače, što se tiče samog Meksika, nikad nisam oblačio ona sombrera i ona odela. Jer hteo sam ipak da budem ja, Slavko Perović, pevač. Mislim, toliko je smešno da ja čuburac, rođeni Beograđanin, sad non stop nosim sombrera i meksikansku nošnju na svojim pločama. Ne, ja sam ostao Slavko Čuburac koji voli da peva meksikanske pesme i koji voli da sluša meksikansku muziku. Jer opet ponavljam, to je svetska muzika. Kasnije na odsluženju vojnog roka služio sam na brodu Galeba, prije toga sam bio na monumentima na kursu u Puli, kormilarskom. I onda sam ja svoje drugove, mornare i starešine zabavljao sa tim meksikanskim pjesmama i dobio sam po završetku prekomandu i bio sam godinu dana na brodu Galeb. I tamo jedan dan kad je Tito išao na jednu plovidbu, onda mi je rekao komandant, druže, Karoviću, kakav druže, da mi je tako da se oslovi, nego sam bio obični mornar. Karoviću, ti ćeš dovečer da pevaš za druga Tita. I one meksikanske pjesme. A mene se noge odsekle. Kažem, pa druže, komandante, ja sam amater. Velim, mene imam tremu. Tito me odmah prepoznao, mornara sa Galeba. I tako, i onda je on smatrao, rekao je generalu Žeželju da me tamo da pređem u Beograd, da se školujem. Ja sam prešao u umjetnički ansambl JNA, gdje sam i završio karijeru, gdje sam se i penzionisao, 33,5 godine sam tamo bio. Pjevao sam za Tita 102 puta, a on je najviše volio meksičke pjesme. Najviše je volio južnoameričku muziku i za 61 državnika. Za 61 državnika sam pjevao. Pa poslije opet za meksičkog državnika, kad je umro Lopez Mateos, Echeverija je došao i za njega sam pjevao isto. Nikad se niko nije sjetio neki suvenir. Pa kad sam pjevao na Brionima za Jimmya Cartera, onda je Jovanka Broz rekla, pošto sam ja Crnogorac iz Nikšića, ajde Nikola obuci onu crnogorsku nošnju, jer sam prvo pjevao pjesme, splet pjesama, izbornik od Triglav do Đevđelije. Poče Goče Zizaro, pa onda More Soko pije Vodana Vardarot, a ta crnogorska nošnja, to je rađena prije 88 godina. I ono izvezeno, nakvićeno i tako. I Jimmyu Carteru se svidjela ta nošnja. I sad on ide put nas, evo, konačno se sjetio bar neko iz bogate zemlje, ajde Haile Car, Haile Selasije, Sukarno, Sukarto, oni siromašne zemlje. Ajde sad će on u suvenir, ako ne lovu da daje. Sad Panti, legendi, Vanimir Orkestar me pratio, zaposlio peretske arije, pjevao i to. I ja da ne bi video publika tamo, Tito, ja sam kažem, okrenem usta, Panto, evo sad će lova da padne. Međutim, Jimmy Carter, ne ja sa njim se nisam ja slikao, nego se on došao da se slika sa mnom u stvari zbog one crnogorske nošnje. Ljubomir Milič je bil ustanovni član skupine Paloma in največji oboževalec mehiškega videza in jugoslovansko-mehiškega zvoka. Ko se je poročil, je postala Mehikanka tudi njegova žena.
Ko se mu je rodila hči, je kmalu posnela svojo ploščo. Ko je skupina Paloma dobila pevko, se je ločil in poročil z njo. Posnela je tudi svojo ploščo. Mi smo bili komšije u Rakovici, a ovaj treći član je stanovao u gradu, tu kod željezničke stanice, kod kolodvora, kako se kaže, u Beogradu, ali su oni radili zajedno, su bili u radnom odnosu na železnici i kad sam ja došao, on sačekao mene i onda smo napili trio, sastali, počeli sa probe su tajale po 8, po 10 sati dnevno na jedno parče bureka od 250 grama. Nije bilo para. I onda smo počeli da sviramo i da pevamo i vidjeli smo na audicijama smo se javili da to je kako treba, da prihvata publika, da je to lepo nešto. Mi smo imali običaj kad smo pevali pesmu Majci, da siđemo, da nađemo neku staricu, da kleknemo pred njom i da bez mikrofona, bez ičega njoj otpevamo tu pesmu, da damo na poklon. Pogotovo što smo imali, prvi smo kupili taj bežični mikrofon, uzeli solista ulazi u publiku, pevao, tako da je bilo momenta kad smo imali šaljive pesme gde se publika smejala, gdje smo izvodili neki mali šou, je to izazivalo suze kod publike i ovacije. Hrepenenje po mehiki in opevanje tujih lepot sta bili zadosti odmaknjeni od stvarnosti, da komunističnih oblasti nista motili. Samo enkrat so se varuhi socialistične morale zdrznili, ko so se na ovitku pokazali verski simboli. Broj prodanih komada tada, krajem 50-ih, se bilježi sa nekakvih možda 100.000 primjeraka prodanih tijekom jedne godine, a vjerojatno nije, gramofona je bilo i manje. Tako da je poznata ona uzrečica da su ljudi kupovali omiljenu ploču, recimo primjerice Kafu mi draga iz Pesije, prodana isto u nekakvih 150-200 tisuća primjeraka, a ljudi su imali u cijeloj Jugoslaviji je bilo možda 100.000 gramofona. Pa se naravno onda po tome radi nekakva hiperbola, pa onda kažu, ne znam, prodali smo 300.000, a bilo je 50.000 gramofona, ljudi su kupovali proizvod, spremali ga negdje za bolja vremena kad će moći kupiti gramofon i onda konačno slušati tu ploču i u svom stanu, jel? U krugu obitelji. I onda sam poslije toga, poslije ove prve ploče, ja sam počeo da snimam i onda su se ređale jedna za drugom sve same zlatne ploče. Svaka ploča je išla preko 100.000. A mislim da ja pijem čašu gorkih suza otišle i 400-500.000. Znam da su pesmu Majici u Jugotonu ovde u Beogradu, kad sam ušao jednom ja da uzmem svoju ploču, znam da je bio red. Verujte mi, od onog mesta gde se nalazi prodavac pa sve do vrata, do ulica. I tek sam ploču snimio 1962. godine. Divni Meksiko, Divni Meksiko, pjesma Rastanka i dvije grčke pjesme. Mala Grkinja Sagapo. To su bile dvije grčke. Prvi sam počeo u Jugoslaviji da pjevam grčke pjesme. I ta se ploča prodala za mjesec dana kad nismo proizvodili gramofon, nego smo uvozili suprofon, one gramofone, grao boje, neugledno, primitivno. Da te gledam, svaki dio lica da pamtim tvoj. Svaki što dođe dan, svaka noć, kad budem sam, pored medvedja, budem opet, pusti da gledam, da pamte oči, lepotu lica tvoj. Amigos. Znate šta, u to vreme je bilo interesantno, mi smo u kolima, kad smo putovali imali radio. I počnemo da okrećemo stanice do stanice, počevši od ovih centralnih stanica pa od ovih lokalnih. Verovali ne, dešavalo se po 2 sata da menjamo i svuda čuvamo po našu pesmu. Toliko je to bilo jednog trenutka ekspanzija tih pesama, nešto neverovatno. U toj Poljskoj smo mi imali neviđeni uspjeh, ne? Mi smo nastupali u roku od godine dana 2 puta. Prvi put smo imali ogromne pare već onda u ono vrijeme, ali sa tim novcima nismo mogli ništa napraviti. To su bili zloti koji se trebali potrošiti tamo. A ako ste izveli vani, onda niste trebali za njih ništa, ne. Tako da smo mi tamo živjeli ko bogovi, znate, ko carevi smo bili u toj Poljskoj,
ali nažalost financijski isto jako dobro, ali sa tim ogromnim parama mi nismo mogli ništa napraviti. Ja 1966. kupim Peugeot 404 u ono vreme auto snova. Samo jedno, da živim još jedno. Dakle, establishment je pokušavao uspostaviti glazbu koja je trebala biti nekakva lijepa umjetnost, glazba školovanih glazbenika, velikih orkestara, školovanih pjevača, u čemu je, mora se priznati, i uspjela. I danas možda mnogi sa nostalgijom slušaju ono što se sviralo i što se komponiralo na Opatiji, na Zagrebu, na slovenskim popevkama, Beogradskom proleću i tako dalje. Ali je činjenica da je narod uvijek težio za onim nečim što je bilo još jednostavnije, još izravnije, još manje sofisticirano. I onda su postojale te želje slušalaca. Verujte mi da je svaka moja pesma, i ja pijem čašu gorkih suza i jedan dan života, i ja prodajem crne oči, i pesma Majici, i Ajća Vela, imala po neki put po 50 želja da se pusti ta pesma. Ipak taj UMX zvuk je bio na rubovima, na marginama zapravo estrade. I od medijskog prostora, dakle na radiju, na televiziji koja je već počela djelovati od zadnjih godina 50-ih pa u 60-ima naravno, nije se moglo zapravo vidjeti previše pjevača koji su izvodili tu glazbu. Gotovo da ih i nije bilo. Oni su se zapravo pojavljivali u onim emisijama po željama slušatelja ili slušalaca, naravno, ali to je bio ujedno i barometar, odnosno pokazatelj diskografima koji su naravno opet živjeli od toga koliko ploča proizvedu i koliko prodaju, da je to nešto što oni moraju imati u svom katalogu, u svom repertoaru. Dakle, mi smo bili onda u to vrijeme najprodavaniji pjevači Jugotona. Došlo je do situacije takve da je zagrebačka televizija malo nas ignorirala, znate. Nismo mogli doći do adekvatnog tretmana na televiziji Zagreb, jer su u to vrijeme bili 4M koji su bili Zagrebčani. Stvorio se jedan sastav Melos gdje je bio Arsen Dedić, vođa toga sastava, i nastala jedna gužva u tom zagrebačkoj televiziji, tako da smo mi rijetko i malo nastupali na zagrebačkoj televiziji. Međutim, je to prepoznala radiotelevizija Ljubljana. Mi smo već tada, te 67. 68. godine smo mi osjetili da smo se mi zasitili, a osjetili smo i da je i publike dosta je bilo nas, znate. I onda ja sam bio taj koji sam rekao, ja kažem, nemojmo se sada forsirati nešto ako nam nešto na silu da radimo. Ne. Snimili smo sve, napravili smo sve što je trebalo, satrijotivili smo, postigli maksimum što smo mogli. I to je sve išlo negdje do 68. 69. godine, kad smo mi vidjeli da mi ne možemo da egzistiramo od toga. Nismo imali nijedan od nas stanove, oženjeni sa decom, ali mi nismo išli, ja sam i malo čas napomenuo, nama nije bio prioritet novac, nama je bilo prioritet kako mi da prođemo kod publike. Sa Beatlesima je to postalo definitivno jasno, jer se pojavlja i nova estetika, pop glazbe i tako dalje. I normalno je da smo mi svi bili predodređeni zapravo da sviramo i slušamo rock. Međutim, činjenica da će vrlo brzo upravo to što se pojavila s jedne strane nova rock glazba, glazba mladih i ovo o čemu smo pričali do sad, ta meksička struja, da će ona se spajajući negdje krajem 60-ih, početkom 70-ih godina poroditi ono što zapravo danas nazivamo normalnom mainstream zabavnom glazbom. Normalno, ako sam pevao 6-7 pesama, obično nas je išlo 3 ili 4 pevača s orkestrom. Znači, ako sam pevao 6-7 pesama, 2 su bile meksikanske, a ove druge su bile uglavnom američke stvari. Čak sam na repertoaru imao i Twist Again. Čak sam imao i Beatlese, pevao sam Žutu podmornicu, jer u ono vreme mi smo bili Amerika za onaj istočni blok. Ja samo jednu stvar kažem, da ja nisam nikad ljepše i ugodnije živio nego kroz tih 8 godina. Ne. To su bile najljepše godine u mom životu. Ne. Ali to je gotovo, ne, znate.
Ljubomir Milič pa je še naprej nastopal. Umrl je leta 1988, star 51 let. Nažalost, ne. Tito mi je bio obećao, 65. kad sam pjevao na Brionima za doček Nove godine. Karoviću, prvi put kad odem u Meksiko, pozvaću te. To. Ali je to odmah zapisao adjutant general Žeželj. Ali on je davno penzionisan, došao je drugi adjutant, normalno. On je to zaboravio. Ne. Ne, nikad ne. Bio sam u Teksasu i samo sam mogao da pređem granicu, ali nisam bio u Meksiku. U Teksasu, jes. Pa ne znam, nisam imao vremena. Bio sam na turneji jednoj po Kanadi i Americi. Imao sam žarku želju, ali za Meksiko je trebalo imati vizu. A nisam, bio sam u Škripcu, tako da sam samo mogao da viknem muchachos, adio. I pozdravljam sve gledaoce i želim sve najljepše. Ćao, Nikola Karović, Toče iz Nikšića. Kad čuješ trubu ti uzmi sombrero i svojoj dragoj još jednom makni s njim. Ne reci kuda i zašto se žuriš, samo sa sobom ponesi dragi lim. U tvome oku nek pobeda blista, ko ova pesma što tebi pevam ja. Uz njene zvuke što slušaš ih sada, sa sobom vodi svoju soledad. A kada sutra iz borbe se vratiš i kada osjetiš pobede plah, njen blagi osmeh će svuda da te prati, taj osmeh radosne tvoje soledad. Čuješ trubu ti uzmi sombrero i svojoj drago još jednom makni s njim. Ne reci kuda i zašto se žuriš, samo sa sobom ponesi dragi lim. A kada sutra iz borbe se vratiš i kada osjetiš pobede plah, njen blagi osmeh će svuda da te prati, taj osmeh radosne tvoje soledad. U tvome oku nek pobeda blista, ko ova pesma što tebi pevam ja. Uz njene zvuke što slušaš ih sada, sa sobom vodi svoju soledad.